बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके मेरे सामने और आप मेरे साथ पढ़ेंगे तर्जुमातुल कुरान। जमात अष्टम के निसाब में तर्जुमातुल कुरान के जो चौथी सूरत शामिल की गई है वो है सूरतुल काफ। सूरतुल काफ भी पिछली 3 सूरतों की तरह मक्की सूरत है, यानी कि ये तब नाजिल हुई जब आप खातिमुन नबीय्यीन मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा थे और इसकी टोटल आयात हैं 45 आयात। तारुफ़ की अगर बात की जाए, इसकी वजह तस्मिया भी जिसको हम कह सकते हैं, तारुफ़ इसका ये है कि सूरा काफ जो है वो उन सूरतों में से है जिनका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है, यानी कि ऐसे हरूफ जिनका माना हम नहीं जानते, जिनके माना सिर्फ़ अल्लाह ही जानते हैं। तो इन हरूफ से जिन सूरतों का आगाज़ होता है ये उन सूरतों में शामिल है और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम जो है वो सूरह काफ रखा गया है, यानी कि ये जो सूरत है ये काफ के वर्ड से शुरू हुई जो कि हरूफ मुक़त्तआत में से है, इसीलिए इसका नाम सूरह काफ रखा गया। अब इसका अगर ज़माने नज़ूल की बात की जाए तो ये तब नाज़िल हुई जब नबी पाक खातिमुन नबीय्यीन ने खुलकर इस्लाम की दावत देना लोगों को शुरू कर दी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब नबी पाक खातिमुन नबीय्यीन पर पहली वही गार हिरा में नाज़िल हुई तो उसके बाद दावत इस्लाम यानी कि दीन इस्लाम को फैलाने का जो सिलसिला था उसको खुफिया रखा गया, यानी कि अल्लाह ताला ने नबी पाक खातिमुन नबीय्यीन को खुफिया दावत इस्लामी का हुक्म दिया था। उसके बाद जब लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, फिर अल्लाह ताला ने नबी पाक खातिमुन नबीय्यीन को दावत आम का हुक्म दिया। जिस तरह कि हमने इसको इस्लामियात में भी पढ़ा था कि नबी पाक खातिमुन नबीय्यीन के खुफिया दौर के बाद जब उन्होंने तीसरा मरहला उनका आया और जब उन्होंने दावत जो इस्लाम की दावत है उसको दूर दूर तक फैलाने की कोशिशें की, उसके लिए ख़तूत लिखे मुख्तलिफ़ रईसों को, हुक्मरानों को, तो ये वो दौर था कि जब ये वो दौर है कि जब नबी पाक खातिमुन नबीय्यीन ने अभी स्टार्ट लिया था इस्लाम की दावत को आम करने का, यानी कि दावत आम का ये दौर था। और इस तरह से अब चूँकि वो ज़माना जाहिलियत था और लोग जो थे वो इतने वेल अवेयर नहीं थे, इतना नहीं जानते थे, जिस तरह उनके बाप दादों ने उनको बुत परस्ती पर लगाया था वो उसी पर चल रहे थे, तो इस्लाम और जाहिलियत के दरमियान इस तरह से कशमकश शुरू हो चुकी थी। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि एक बुत परस्ती जो है वो एक ख़ुद अपने हाथों से बनाना फिर उसी की पूजा करना, समझ तो आती है ये बात, लेकिन जो उनके बाप दादा ने उन्हें सिखाया वो उसी पर चलते आ रहे थे। तो फिर इस पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए काफिरों ने बहुत ज़्यादा जदोजहद, बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट बातें करना शुरू कर दी और ताने वगैरह देना शुरू कर दिए। अब इसकी फ़जीलत की अगर बात की जाए तो सही मुस्लिम की हदीस है 891, इसके मुताबिक ये है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह काफ से ख़ास मोहब्बत थी। आप खातिमुन नबीय्यीन अक्सर जुमा के खुतबा और नमाज़ ईदैन में इस सूरत की तिलावत फरमाते थे। मरकज़ी मौजू इस सूरत का है क़यामत। जिस तरह मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, कि मक्की सूरतों के ज़्यादातर जो मरकज़ी मौजू होंगे वो अकायद के बारे में होंगे, क़यामत और आखिरत के बारे में होंगे, साबका जो नाफरमान कौमें थीं उनके हालात व वाक़यात के बारे में होंगे। अब हम बात करते हैं इसके मज़ामीन की कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। सूरह काफ में ऐसे मज़ामीन बयान किए गए हैं जिन्हें सुनने से फ़िक्र आखिरत पैदा होती है, यानी कि अपनी आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है। इंसान को ये फ़िक्र पैदा होती है कि उसने आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाना है, वो किन अमाल के साथ अल्लाह ताला के सामने जाएगा। इस सूरत के आगाज़ में बयान है कि अज़ीम कुदरतों वाला अल्लाह क़यामत कायम फरमाएगा, और ये बात बरहक है, क़यामत भी बरहक है कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन क़यामत को कायम फरमाएगा। उसकी कुछ निशानियाँ हैं जो कुछ पूरी हो चुकी, कुछ पूरी हो रही हैं। इस सूरत में याद दहानी करवाई गई है कि हम सबको एक दिन मरना है, अल्लाह ताला मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा फरमाएगा और वो हमारे दिल में आने वाले हर ख्याल से भी वाकिफ़ है, ठीक है, और हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा दिल, हर चीज़ का हमें जवाब देना पड़ेगा जब हमें मैदान हशर में जमा किया जाएगा। क़यामत के दिन लोगों के जब नामा अमाल उनको दिखाए जाएंगे और हिसाब किताब होगा तो नेक लोगों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और जो बुरे लोग हैं उन्हें जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। और इस सूरत में नाफरमान कौमों का भी जिक्र है ताकि उनके हालात व वाक़यात पढ़ कर हम कुछ इबरत हासिल कर सकें। और इस सूरत के आखिर में क़यामत का मंजर खींचा गया है कि किस तरह से, जिस तरह कि हमने सूरत खान में इसका थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि क़यामत ज़ाहिर होने से पहले एक धुआं उठेगा, उसके बाद जो है वो क़यामत वाक़या होगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि क़यामत का मंजर खींचा गया है और
سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، تو اس میں اس کا ذکر ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے علمی و عملی نکات کی طرف۔ علمی و عملی نکات یعنی کہ ایسی نکات اس صورت میں سے، ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس کہ جو ہماری نالج میں اضافہ کریں گے اور جن پر ہم کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے ہر خیال سے واقف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ، اپنے دل کو بھی پاک رکھیں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کی صفائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنی سوچ کو بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم جو بھی لفظ منہ سے نکالتے ہیں اور جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ تو بات سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرام کاتبین کہا جاتا ہے۔ فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ازل سے لے کر آخر تک، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی ذمہ داریاں دی یہ انہی کو سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں کرام کاتبین۔ ہم جو بھی لفظ منہ سے نکالتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی عمل لکھتے ہیں، یہ اس کو لکھ لیتے ہیں، جو کہ ہمارا نامہ اعمال بن رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موت اٹل ہے، یعنی کہ انسان یہ مت سوچے کہ اس کو موت آئے گی ہی نہیں، یا اگر وہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا، بلکہ موت آ کر رہے گی اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اب چوتھے پوائنٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہنمی لوگوں کے جرائم کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا تو کفر کرنا، سرکشی کرنا یعنی حد سے بڑھ جانا، نیکی سے روکنا، دین میں شک کرنا اور شرک کرنا جہنمی لوگوں کے جرائم ہیں۔ 5واں لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، قرآن مجید سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چیپٹر ہمارا ہوتا ہے اینڈ، اور ہمارے نصاب میں اس چیپٹر کی نہ تو ترجمہ شامل کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے الفاظ معنی۔ تو سیدھے آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ نا ٹرن اوور ٹو پیج نمبر 36۔ مشق میں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں MCQs، درست جواب کی نشاندہی کیجئے۔ فرسٹ ون ہے سورہ کاف کا آغاز ہوتا ہے، رائٹ آپشن از حروف مقطعات سے۔ سیکنڈ ہے سورہ کاف کا مرکزی موضوع ہے قیامت۔ نمبر 3 ہمارے دل میں آنے والے ہر خیال سے واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 4 سورہ کاف کے مطابق قیامت کے دن لوگوں کو دیے جائیں گے ان کے نامہ اعمال۔ 5th ون انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ شارٹ کوسچنز کی طرف آئیں۔ سورہ کاف کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کا تعارف لکھیں گے، اس میں وجہ تسمیہ بھی اس کو بول سکتے ہیں، اور سورہ کاف کا مرکزی موضوع یہ اس کے زمانے نزول سے نیچے بتایا گیا ہے۔ سورہ کاف کے علمی عملی نکات جتنے بھی ہم نے نکات پڑھے، آپ ان میں سے کوئی سے 2 تحریر کر سکتے ہیں۔ سورہ کاف کی فضیلت بھی ہم نے پڑھی، آپ اس میں وہ لکھیں گے۔ قرآن مجید سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں، لاسٹ پوائنٹ میں اس کا آنسر ہے۔ لانگ کوسچن کی بات کی جائے تو لانگ کوسچن میں تعارف، پس منظر اور مضامین سب کچھ پوچھا گیا ہے، تو جس طرح سے آپ کو میں نے ہیڈنگس کے ساتھ یہ سارا سمجھایا ہے کی پوائنٹس کے ساتھ، اسی طرح سے آپ اس کو لکھیں گے، اور یہ 10 مارکس کا آپ کو سوال آتا ہے آپ کے پیپر میں، تو اسی حساب سے اس کو آپ لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر آج کا ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔